हेलो पिला माने स्वागत करुच्ची एक नूतन वीडियो को रेखा और कोण ए विषय आम पूर्व वीडियो कर सारी आलोचना कर सारी बिंदु रेखाखंड सरल रेखा रश्मि कोण एगुड़िक मध्य आलोचना कर जाइए कोण कोटा बड़ कोटा सान केमती आम तर्जमा करवा ताकू आलोचना कर सारीचे आउ गोटे नुआ कोण विषय आम पिले माने पढ़ी ना कौन ना समकोण विषय पढ़ी एबे वर्तमान कौन करवा ना आमे ए वीडियो रे आउ गोटे नुआ टॉपिक बा नुआ विषय रे आरंभ करवा जार ना होची कोण मानकर वर्गीकरण आमे कोण विषय रे पढ़ी एबे कोण मानकर वर्गीकरण विषय रे पढ़िबा बा केते प्रकार रो कोण अछि ए विषय रे आलोचना करवा जो माने कि चैनल ले नुआ छ चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियो जदि एई भलिया वीडियो देखिबा को चाहूछ ताले चलो वीडियो टी को आरंभ करवा निम्न रे देखा जाइथिबा परि कोण गुडी को तीनोटी भागरे वर्गीकृत करा जाइछि द्वितीय भागरे समकोण रखाइछि जोटा कि आमे पूर्व पढ़ी अन्य दुईटी भागरे कोण साधारण वैशिष्ट्य गुण कोण होई पारे आमे तो आ पूर्व समकोण विषय रे पिला माने आलोचना करिथिले पढ़ीथिले देखिथिले जे समकोण जोटा आमे तेकु 90 डिग्री बोली कहूचे ये जो मझिरे जो कोण गुडी कर रहिछि ये समकोण होइछि आ जो बाँ पटे रहिछि एवं डाहाण पटे रहिछि कोण तमे परिलक्षित करूच देख बाँ पटे जोटा रहिछि देखि पारुच सेटा कौन है ना ये जो समकोण 90 डिग्री अच्छी ताठू टिके छोट छोट भाया देखा डाहाण पटे जो गुड़ा रही से गुड़ाक कौन है ना ये जो कोण बड़ 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 देखा जाउछि आमे जोटा छोट बड़ कोण आगुरु आलोचना करथिले से अनुसार जे देखिबा एबे चलो कौन तुम बही रे अछि ताकू आलोचना करवा प्रथम भाग रे समस्त कोण एक समकोण ठारू कम किंबा अन्य अर्थ रे एक चतुर्थांश मोडरू कम एक चतुर्थांश मोडरू कम एक चतुर्थांश आमे जेतेबेले ई जो मोडटा को काहाकू नै गठित आमे जेतेबेले बही पढ़ीथिले बही रे कोन बहीटी एई भलिया थिला याकू एमती जेतेबेले मोडी 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 बही की बुलेई की एमती रखिदिला थरे एमती रखाइदिला पुणी मोडी मोडी करी पुणी एई भलिया रखाइदिला ये होची एई जो मोडटा होथिला याकू जदी आमे दी भाग करबा ये गोटे गोटे कोण हबो ना 90 डिग्री कोण बा समकोण सृष्टि होतिला तेणु ये जो कोणटी सूक्ष्म कोणटी देखुछ एक चतुर्थांश माने ये टोटाल रो गोटे भाग चारि भाग रु गोटे भाग एई जो गोटे भाग ठू कम बोली कहूची बुझी पारलो पिले तृतीय भाग माने ये जो लास्ट रही समस्त कोण एक समकोण रु बड़ किंतु सरल कोण रु कम सरल कोण केते को कोणटा पिले आमे सरल कोण मु तुमको देखै दोची एठी जो कोणटा रहूची एठी किना जो कोणटा सृष्टि होउची सेटा सरल कोण ताठू छोट रहूची एवं एई जो समकोण ताठू बड़ रहूची एठारे मोड एक चतुर्थांश मोडरू अधिक एवं अधा मोडरू कम जोटा कि आमे मोडटा आलोचना कले एक चतुर्थांश मोडठू कम कोटा ना ये जो प्रथम रे जोटा अछि अधिक कोटा ये जो तृतीय रे जोटा अछि ताले ये जो कोण दीटा कुआ जीवो सूक्ष्म कोण बोली कुआ जीवो ताले ये जो तीन प्रकार रो कोण अछि ये कोण एठी होची कोण ना सूक्ष्म कोण एठी होची सूक्ष्म कोण जोटा कि एठी लिखा अछि एठी कोण एटा होची कोण ना पिला माने एटा होची समकोण एठी लिखा अछि समकोण एटा कोण ना स्थूल कोण जानि पारलो ताले प्रथमे अछि सूक्ष्म कोण जोटा कि 90 डिग्री रु कम अछि बा से जो एक चतुर्थांश मोड रु कम अछि एटा कोण अछि एटा होछि एक चतुर्थांश मोड जेतिकी एटा होछि सेतिकी जोटा समकोण अछि एटा कोण अछि ना एक चतुर्थांश मोड रु अधिक अछि अधा मोड रु कम अछि जानि पारलो आस बुझिबा पूर्व चित्र रे सूक्ष्म कोण समकोण स्थूल कोण सरल कोण गुडीकर चिन्हट कर किछि सूक्ष्म कोण किछि स्थूल कोण अंकन कर सेगुडी को विभिन्न दिग को निर्देश करी अंकन कर तुम सूक्ष्म स्थूल और शब्दर अर्थ कोण जानिछ कि सूक्ष्म शब्दर अर्थ तीक्ष्ण और स्थूल शब्दर अर्थ ददरा बा तीक्ष्ण नुहे एपरि शब्द को काहेकि व्यवहार करा जायछि तुमे कोण भाबुछ तुमे तळे थिबा प्रत्येक चित्र रे सूक्ष्म कोण गुडी को खोजी बाहर कर परवर्ती चित्र कौन हेबो केतोटी सूक्ष्म कोण रहिबो एथिरे किछि निर्दिष्ट संरचना अछि कि
ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସରଳ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିନୋଟି ଆମ ପାଇଁ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଗୋଟେ, ଯୋଡ଼େ, ତିନିଟା, ଚାରିଟା, ପାଞ୍ଚଟା, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣରେ ପିଲେମାନେ ଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ସମକୋଣ। ସମକୋଣ କିଏ ନା ଏଇଟା ସମକୋଣ ହେବ, ଏଇଟା ସମକୋଣ, ଏଇଟା ଇଏ କେତୋଟି ହେଲା ନା 1 2 3 4 5 6ଟି ହେଲା ସମକୋଣ। ତାପରେ ରହିଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, 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 ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତାହେଲେ ଇଏ 6ଟି ହେଇଗଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏବେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ସରଳ କୋଣ। ଏଠି ସରଳ କୋଣ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ପିଲେ। ସରଳ କୋଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ କୋଣଟି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସରଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଠିକି ଯୋଡ଼େ ସମକୋଣ ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ସରଳ କୋଣ ନାହିଁ। କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଓ କିଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଅଙ୍କନ କର। ସେ କହୁଛି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର, କିଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଅଙ୍କନ କର। ଦେଖ କିଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଯଦି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ରହିବ, ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ରହିବ, ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ରହିବ, ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ରହିବ, ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ରହିବ। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଇଏ ସବୁତକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର 2 3 4 5 6 7 8 9 ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କଲେ, ଇଏ ସବୁତକ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲେ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଗୋଟେ କୋଣ ଏଠି ରହିଲା ଏଇଭଳିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଗତି କରିକି ରହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ କି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଯେଉଁଟାକି ସେ କହୁଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଆମେ ଯେମିତି କହିଲା ବେଳେ କୌଣସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ହୋଇଛି, ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ହୋଇଛି। ସ୍ଥୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାନେ ବଡ଼ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥୂଳ ଯେଉଁଟା ଦରଦରା ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୁହେଁ, ସ୍ଥୂଳ ବଡ଼। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ମାନେ ବଡ଼, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବି ଛୋଟ। ତାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଛୋଟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କାମ ହୋଇଛି, ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ମାନେ ବଡ଼ କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କିଏ ରହିଲା, ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର କ'ଣ ହେବ, କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି, କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି। କେତୋଟି ନା 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିଛି। ଏଠି 1 2 3, ତାପରେ 4 5 6, ତାପରେ 7 8 9 10 11 12। ତାହେଲେ ଏଠି କେତୋଟି ରହିଛି ପିଲେ ନା 12ଟି ରହିଛି। ଏଠି କେତୋଟି ରହିଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9ଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି 3ଟି ରହିଲା, 9 3, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ 3ଟି, 9 3 12, ଏଠି 3ଟି, 12 3 15, ଏଠି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ 3ଟି ରହିଲା, ସେ କେତେ ହେଉଛି 15 3 18। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ରହିଲା, ମଝିରେ କେତୋଟି ରହିଲା ନା 18 3, 3ଟି ରହିଲା, 18 3 21। ତାହେଲେ କେତୋଟି ହେଇଗଲା ନା ଏଠି 21ଟି ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ସେଠି କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ ସଂରଚନା ରହିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ ଆଙ୍କି ଦେଉଛି, ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପେନ୍ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଆଙ୍କିଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଆଙ୍କିଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ତା ଭିତରେ, ଏଇଟା ତ ଆମର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟି। ଏଇଭଳିଆ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ହେଲା, ଆ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଗଲେ ଆମେ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଲା 4 ନମ୍ବର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂରଚନାରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ସଂରଚନାରେ ପିଲେ ରହୁଛି। ଏବଂ ସେ କହୁଛି ଏଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର କ'ଣ ହେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ହେବ ଏବଂ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ। ତାହେଲେ ଗଣିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି 3ଟି 3ଟି 3ଟି
पुणी एठी रहिला 3 3 6 3 9 ताले एठी रहिला केते 3 3 6 3 9 9 9 18 18 रहिला परे एठी 3 3 6 3 9 18 आउ 9 हे गेला 27 27 एठी रहि गेला 3 27 आउ 3 मिसी गेले केते हे जुओ ना 30 ताले ये टोटल पिले केते हे गेला ना 30 टी चित्र 30 टी सूक्ष्म कोण रहिबो बुझी परलो ताले एबे चलो कोणर माप को जिबा दुईटी कोण को किपरि तुलना करा जीवो से विषय तुमे जानिछ किंतु आमे कोन प्रकृति रे अन्य कोण सहित तुलना न करी एक संख्या व्यवहार करी कोणटी को केते बड़ कहि परिबा ताले वर्तमान जाए आमे कोण रे कोनसी संख्या व्यवहार कर नथिले आमे ताकू अन्य कोण सहित तुलना करूथिले बड़ कि सान ए भलिया कहूथिले किंतु गोटे संख्या रो व्यवहार केबे कोण रे व्यवहार वर्तमान जाए करिना किंतु आसो आमे वर्तमान कोण रे संख्यार व्यवहार करी केते बड़ केते सान जानि परिबा आमे जेमति जानिछे गोटे संख्या जानिछे 5 और 10 आ भितर आमे जदी क्लियरली कहि देई परिबा कोउटा बड़ तुमको पचरा जाए ताल तुमे कहि देई परिबा 10 संख्याटी बड़ आ 5 संख्याटी सान तेणु ये जो संख्या रे आम बड़ सान मापिबाटा बहुत सहज से कहूची वर्तमान आमे संख्या रे कोण को दर्शाइले आमे कोणर बड़ सामान कि सान सबू जानिबा सहज हबो आमे देखिले एपरी किपरि वृत्त व्यवहार करी विभिन्न कोण को तुलना करा जाई परिबो बोधुए कोणर माप पई गोटे वृत्त व्यवहार करा जाई परिबो कोणर माप पई वृत्त व्यवहार करा जाई परिबो आमे जेतेबेले देखिदिले बिले प्रथमे आमे जेतेबेले से जो पिलाटी बही लेउटउथिला मन पकाओ सेतेबेले मध्ये एई भलिया वृत्त देखैकी चित्र को देखैकी आमे कोन करथिले ना कोण को तुलना करथिले से वर्तमान कहूची आमे सेई वृत्त को लक्ष्य करिकी मध्ये कोण को तुलना करा जाई परिबा कोण गुडीकर सठिक माप निर्णय करिबा पई गणितज्ञ माने गोटे उपाय चिंता कले से माने वृत्तर केंद्र रे थिबा कोण को समान भाबरे 360 अंश बा कोण रे भाग कले ताले वृत्तर जो केंद्र रे कोण केते पिले ना 360 से कहूची ताकू से माने समान भाग रे 360 अंश बा कोण रे भाग कले एही प्रत्येक एकक अंशर कोण माप डिग्री 1 डिग्री जहाकू 1 भाव रे लिखा जाए देख एई भलिया वृत्त अछि वृत्त रे एठी ए जो मझी कोणटी अछि एठी से कोन कले ना एटा को 360 भाग एई भलिया करिगिरी 360 भाग ए जो केंद्र रे सृष्टि होला आ प्रत्येक भागर कोणर परिमाण होची 1 डिग्री बोली ताकू नेले एई भलिया देखा जाउची प्रथमे अछि 1 रु आरंभ 0 अछि 0 पर 10 20 30 ए जो मझी रे केतोटी खंड अछि 10 खंड अछि प्रत्येक गोटे कोण हे लास्ट को जाइछि 360 एबे देखो आगु को बढ़िबा एही एकक अंश को जे कोनसी कोण को मापिबा पई व्यवहार करा जाए गोटिए कोणर माप एहा भितर थिबा एकक अंशर संख्या उदाहरण स्वरूप ए चित्रटी देख एई जो आमे देखुचे ए जो चित्र रे पिला माने केतेटा गार अछि केतेटा अछि से कहूची 30 एकक अंश अछि ता माने एठी 30 टा 1 1 1 1 1 1 कोण होई कि माने 30 भाग जो आमे 360 रु 30 भाग 360 भाग करथिले ता भितर 30 भाग अछि तेणु एथिरे 1 डिग्री कोणर 30 एकक अंश अछि 30 टा 1 डिग्री कोण अछि तेणु कोणर परिमाप केते हबो ना 30 डिग्री विभिन्न कोणर माप डिग्री परिमाप रे गोटिए पूर्ण मोडर माप केते जेहेतु एथिरे 360 डिग्री आमे नैचे पूर्ण मोड जोटा कि आमे स्टार्टिंग रु पढ़िथिले जो पिलाटी बही लेउटेउथिला प्रथमे बहीटी एई भलिया रहितिला बही ता ऊपर मलाटी एई भलिया रहितिला मलाटी जेतेबेले घुंचेइला से कौन कला एई भलिया मोड़ी कि ये जो मलाटी प्रथमे एई भलिया नहीं एमती बुले लास्ट को आनी कि पुणी यही पर मोड़िकी जितेबाला रखिला ए मझी रे एठू एतिकी कौन हो जाउची ना ये जो मापटी रोची गोटे वृत्त होउची ए जो वृत्तटी होउची ए वृत्त केतोटी खंड होईची ना 360 खंड गोटे खंड को आमे गोटे डिग्री नैचे ताले जो मझी रे रोची 360 डिग्री जोटा कि गोटे मोड़
ଯେତେବେଳେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ 360 डिग्री तेणु अधा मोड़ केते हम अधा मोड़ माने केते पिले अधा मोड़ माने एभलिया रहिथिबो अधा मोड़ जोटा आम आलोचना कले ताले एटा केते ना 180 डिग्री 180 डिग्री रे परिमाप रे एक समकोणर माप केते आमे पूर्व आलोचना करिछे समकोणर माप केते ना 90 डिग्री गोटे सरल रे कोण दुईटी समकोण को नहीं गठित सरल कोण दुईटी समकोण को नहीं गठित एटा मध्ये आमे आलोचना करिछे गोटे सरल कोणर माप 180 होइथिबारु गोटे समकोणर माप 90 डिग्री देख भल भाव देख एठी गोटे चित्र अछि ए ओ बी एटा गोटे कोण ना सरल कोण एई मापटी केते ना 180 डिग्री एठी से लिखी केतोटी 1 डिग्री अच्छी आठी ना 180 टी 1 डिग्री जो भाग होता 360 180 टी 1 डिग्री अच्छी तेणु माप हूँ 180 डिग्री ए तल 180 डिग्री हम एठी कौन होती नाकु जितेबाला ये जो सरल कोणटी अच्छी सरल कोण ये जो बाहुटी रही यहाँ हूँ कौन ना समकोण ये केतोटी समकोण को नहीं गठित ना दुईटी समकोण को नहीं गठित ये समकोण रे केतेटा छोट छोट 1 डिग्री वाला अच्छी 90 डिग्री तेणु ये जो समकोणर परिमाण केते ना 90 डिग्री बुझिपाल एबे इतिहास विषय टिके आलोचना करिबा एक पूर्व मोड़ को एक पूर्ण मोड़ को 360 डिग्री रे विभक्त करा जायछि कारण काहेकि 360 डिग्री आज आम 360 डिग्री व्यवहार काहेकि करूँ ता संपूर्ण भाव में जना नहीं प्राचीन काल में गोटे वृत्त को 360 डिग्री एक अंश विभाग कर प्रथा चली आसुची हजार हजार वर्ष पूर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद रे गोटे चक्कर 360 टी स्पोक थिबा उल्लेख रही आम इतिहास रे मध्य एही सब जिनसर उल्लेख रही सभ्यतारू 3000 वर्षरू अधिक पूर्वर भारत पर्सिया बाबिलोनिया मिसर इत्यादि देशर कैलेंडर रे एक दिन वर्ष रे 360 दिन रहिबार उल्लेख करा जायछि एतद् व्यतीत बाबिलोनीय गणितज्ञ माने प्रायतः 60 द्वारा गणना करथिले तेणु 60 और 360 विभाजन करुथिले 360 होछि सबुठारु सही छोट संख्या जहाँकि 7 व्यतीत 10 पर्यंत समस्त संख्या द्वारा विभाज्य हो पार ता माने 1 द्वारा तो विभाज्य हम 2 3 4 5 6 7 द्वारा विभाज्य हेनी 8 9 10 समस्त द्वारा विभाज्य हो केवल 7 को छाड़देले बोधहुए वर्ष वर्ष धरी गणितज्ञ माने 360 डिग्री पसंद करवा और व्यवहार करवा व्यावहारिक जुक्ति रखुले यही दृष्टि गोटे वृत्त को 1 2 3 4 5 6 7 विभाज्य नुह 8 9 10 समान भाग में विभक्त करते भी प्रत्येक पूर्ण संख्यार डिग्री मिल न थाए मन रखा 360 मध्य गोटे वर्षर मास संख्या 12 और दिनर घंटा संख्या 24 द्वारा विभाज्य होता है विभक्त होता है यही समस्त तथ्य 360 संख्या को बहुत 360 रो बहुत प्रकार रो संख्यार बहुत प्रकार रो उपकारी अच्छी जोटा कि व्यवहार करने को सहज अच्छी से 360 को व्यवहार करुले जहाँकि आम भावुचे निम्न गोटे वृत्त को 1 2 3 4 5 6 8 9 10 समान भाग में विभक्त करा जायछि प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध कोण गुड़िकर डिग्री माप कौन हम सूचित कोण द्वारा निकट में डिग्री माप लेख ताले आमे कौन करवा ना प्रथमे देखा जेठी आमर जमती कि कहले ये केन्द्र रे कोण पिले केते ना 360 डिग्री 360 डिग्री को भाग कराई से कहूँ जे प्रत्येक उपलब्ध कोणर डिग्री माप केते एवं सूचित कोण गुड़िक निकट में डिग्री माप लेख देख प्रथम चित्रटी अच्छी प्रथम चित्रर डिग्री माप रहिते ना 360 जेहेतु ये टोटालटी आम जानला आम 360 एठी केते रहिबो ना एठी रहिबो 180 डिग्री एठी मध्य रहिबो जहाँ से देइछि जो कोण मापिबा पई आम सेई कोण मापिबा एठी बिले केते रहिबो ना एठी गोटाए कोण रहिबो 120 डिग्री एठी कोण रहिबो 90 डिग्री आम भाग करके लिखिले एठीर कौन रहिबो ना ये गोटे कौन हो 72 डिग्री पिले तुम्हें माने चित्र करके लिखिन तुम सुविधा हम बुझापी एबे एठी जो कोण रहिला ये गोटे कोणर परिमाण एठी केते रहिबो ना 60 डिग्री
ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଇଛି, ଏଠି 2 ଭାଗ ହେଇଛି, ଏଠି 3 ଭାଗ, 4 ଭାଗ, 5 ଭାଗ, 6 ଭାଗ। ଏଠି କିନ୍ତୁ 6 ଭାଗ ନ ହୋଇ କେତେ ହେଇଛି ନା 8 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ 8 ଭାଗ ଅନୁସାରେ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ। ଆମେ ଯଦି କୋଣ କରୁଛେ ପିଲେ ମୁଁ କେମିତି କାଢ଼ିଲି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା କୋଣ କଲେ ସେ କେତେ ଭାଗ ହେଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ହରିଦେବା। 360 ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା 360 ହରଣ 1, ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା 360। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2 ଭାଗ ହେଇଛି 360 ହରଣ 2 180। ସେଇଭଳିଆ 3 ଭାଗ ହେଲେ 360 ହରଣ 3 ହେଇଗଲେ 120। ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କୋଣ ବାହାର କଲି, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପିଲେ ସୂତ୍ର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଭାଗ ପିଲେ ହେଇଛି ୟାର ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ। କେମିତି କାଢ଼ିଲି ନା ମୁଁ 360 ହରଣ 8 ବୋଲି କଲି। ପୁଣି ଏଠି ଇଏ କେତେ ଅଛି ନା 9 ଭାଗ ହେଇଛି, 9 ଭାଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 360 ହରଣ 9 କରିବା। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ନା 40 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ କେତେ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ନା 10 ଭାଗ, 360 ହରଣ 10। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ 36 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି ଆ ପରେ କେତେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତିକି ଦେଖିଲେ ଏଠି ଅଛି 360 ହରଣ 11। 11କୁ ଯଦି ଆମେ ହରିବା ଆମର ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବନି, ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ କୋଣଟା ଆମେ ଦଶମିକରେ ଲେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଆମେ ସେତିକି ଦ୍ୱାରା 360କୁ ସେତିକି ଦ୍ୱାରା ହରିଦେଲେ ଆମେ କୋଣ ପାଇଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ କୋଣର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଗ୍ରୀରେ କିପରି ମାପିପାରିବା? ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଏକ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ନାମକ ଉପକରଣ ଅଛି, ଯାହା 2.12ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି 360 ସହ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏକ ବୃତ୍ତ କିମ୍ବା 180 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ଦେଖ, କୋଣର ବିଭିନ୍ନ କୋଣର ଡିଗ୍ରୀ ମାପ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ପିଲେ କିଣୁଛେ ତା ଭିତରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। ଆମ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଫାଳିକିଆ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଦେଖୁଛ, ଏଇ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟି କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ପୂରଣ ହେଇକି ଥିବ। ଏଇଟା 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାପ ହେଇକି ଥିବ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାପ୍ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ପଡ଼ିନି କି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରୁନେ, ତେଣୁ ଆମ ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ଫାଳେ ଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଳେ ସେ କହୁଛି ଚିତ୍ର 2.12 ଭଳିଆ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 360 ସମାନ ଅନୁସାରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ 1 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ରହିଛି। ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ନଥିବା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବା କୋଣ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରଳ କୋଣ, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ପିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସରଳ କୋଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିକିଆ ସବୁ ହେଇନି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ଏସବୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ଯଦିଓ ସରଳ କୋଣକୁ ବିଭାଜିତ କରୁଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କିଛି ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଏଇଠି କିଛି ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆମର କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କୌଣସି ଅଙ୍କନ ହେଇଥିବ, ଲାଇନ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ମାପିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲମ୍ବା ଚିହ୍ନରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ମଧ୍ୟମ ଆକାରରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ପିଲେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏଇଭଳିଆ ନା ଏଥିରେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହେଲା, ଡାହାଣ ପଟୁ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଇଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛି 10 ଡିଗ୍ରୀ, ତାଠୁ 10ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ 5 ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପୁଣି 10, ଇଏ ହେଉଛି 20 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଛୋଟ ଗାରଟି କେତେ ନା 25 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଗାରଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖା ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖା ଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ଆସ ବୁଝିବାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇଛି, 4ଟି ରଶ୍ମି ପିଲେ ଦେଇଛି। କ'ଣ ପଚାରିଛି? KAL ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ K ଅଛି, A ଅଛି, L। ଏଇଠି 2ଟା ରଶ୍ମି ଅଛି।
ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏହି କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ତେଣୁ KA ଓ AL ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 1 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ୟୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା KLର ମାପ ଦିଏ। ଗଣନା କଲେ ଆମେ ପାଉଛେ KL ଅଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ। ମଧ୍ୟମ ଆକାର ଓ ବଡ଼ ଆକାରର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି 5 କିମ୍ବା 10 ୟୁନିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ସମ୍ଭବ କି? ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ତ ଗଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିହେବ ନା ଯେହେତୁ KAL ଆମର ଅଛି K ଆଉ L ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି 5 ଅଛି ଏଠି 5 ଅଛି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା 5 ଅଛି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା 10 ଏଠି କ'ଣ ଅଛି 15 ଏଠି କ'ଣ ଅଛି 20 ଏଠି କ'ଣ ଅଛି 25 ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି 30। ଏଇଭଳିଆ ଗଣନା କରିକି ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ହଁ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଆଙ୍କିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖ WAL ଆମେ ସେଇଭଳିଆ 5 10 ଗଣନ କରିକି ଯଦି କରିବା 5 ଗଣନ କଲେ ଚଳିବ 10 ଗଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। 10ଟି ଆମକୁ ସୁବିଧା। 10 ହେଲେ ଏଠି ଯଦି 0 ହେଲା ଏଠି ଯଦି W ପାଖରେ ଆମେ ଏଠି 0 ରଖିଲେ ଏଠି ରଖିଲେ 10 ଏଠି ରଖିଲେ 20 ଏଠି ରଖିଲେ 30 ଏଠି ରଖିଲେ 40 ଏଠି ରଖିଲେ 50। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ WAL ଅଛି କେତେ ହେବ ନା 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ସେଇଭଳିଆ TAK ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ 10 ଗଣନ କଲେ 10 ଏଠି ହେଲା 20 ଏଠି ହେଲା 30 ଏଠି ହେଲା 40 50 60 70 80 90 100 110 120। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଲା କେଉଁ ଭଳିଆ ଗଣନ କଲେ ଜାଣିପାରିଲ 120। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଗାର ଅଛି ଏ ଲମ୍ବା ଗାରକୁ 10 ବୋଲି ନେଲେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯେଉଁଥିରେ କି କୋଣର ପରିମାଣ ଲେଖା ହେଇନି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ପିଲେ ଦେଖିବ ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ସେଥିରେ କୋଣର ପରିମାଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିନା ଲେଖାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଲେ ଯେ ଲେଖା ନ ହେଇଥିବା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଆମେ କେମିତି ଗଣନା କରିପାରୁଛେ। କାହାର କୋଣର ଗଣନା କରିକି ଆମେ ମାପିକି ଲେଖିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଥିବା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।